तो वो सारी की सारी रहनुमाई आप लोगों की कर दी गई है इसमें इबादत के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो शरीयत के अहकामात हैं उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान की रहनुमाई के लिए अहकामात दिए हैं वो सारे के सारे एक नोयत या एक तरह के नहीं हैं। They are the different types of Sharia rulings. Their nature is different. For example, in ibadat and in jinayat, there are detailed Sharia rulings. For example, if you forget in your prayer, then what to do? Sajda sahab. And what will be recited in the rakats, Surah Al-Fatiha, then and other surah. It is also mentioned in the ahadith, and the believers have been told about that. सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। फास्टिंग कैसे करनी है, ज़कात कैसे देनी है, इसमें किसी किस्म का आपको ये नहीं कहा गया कि जनाब आपको पता ना हो या आपको इस बारे में बताया ना गया हो, नहीं, सारी की सारी तफसील इंसान को इसमें बता दी गई है। अच्छा, जहां अहकामुल मुआमलात की बात है उसमें ये जो है वो तरीकाकार इख्तियार नहीं किया गया। यानी आपको ये नहीं कहा गया कि जिस तरह तफसील में इबादत के अहकाम दिए गए हों उसी तरह तफसील में मामलात के भी अहकाम दिए जाएं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामलात के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखें, अल्लाह तबारक व तआला अज़ल से है और अबद तक है और वो तब्दीली से भी पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला बका है, वो फना से पाक है। तो इबादत किसके हुकूक हैं? अल्लाह के हुकूक हैं। तो चूंकि अल्लाह बदलने से पाक है, इस वजह से अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जब कुरान मजीद इस्लाम दीन नाजिल किया तो अपने हुकूक से मुताल्लिक अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए वो स्टैटिक हैं, वो बदलते नहीं हैं। इसलिए कि भी अल्लाह तबारक व तआला में कोई तब्दीली नहीं है, वो पाक है। जहां तक मामलात की बात है तो ये है इंसानों के हुकूक, ये है इंसानों से मुताल्लिक। अब चूंकि इंसान है, इंसान तो बदलता है। आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बदलता है इंसान। यानी आप जो आज की जनरेशन है, आप आपके पीछे की जनरेशन आपके वालिदैन, उनसे पीछे की जनरेशन आपके दादा, उनसे पीछे की जनरेशन आपके परदादा, ग्रैंडफादर्स, तो इस तरह चलते जाएं। तो ये इंसान है। जिस तरह आज आपकी आदतें हैं आपके पेरेंट्स की नहीं होंगी। रोजाना आपको अम्मा कहती है हाय अल्लाह, जैसी तुम हो ऐसी हम तो नहीं थी। तो ये जो कहती हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। यानी आज का इंसान बदल चुका है पिछले इंसान की निस्बत। तो विद रिस्पेक्ट टू विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान जो है वो बदलता है। अच्छा, इसी तरह एक ही जमाने के इंसान भी एक जैसे नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब वालों के जैसे नहीं है, सऊदी अरब वाले इंग्लैंड की तरह नहीं है, इंग्लैंड वाले अमेरिकन की तरह नहीं है, उनकी आदत व अतवार भी बदलती हैं। तो जो इंसान है उसमें, उनके मामलात में वो कहीं पर भी एक जैसे नहीं है बल्कि बदलते रहते हैं। तो चूंकि मामलात ऐसे थे जिसमें इंसान बदलते हैं, तो अब दीन इस्लाम तो एक घंटे का दीन नहीं था, एक सदी का दीन नहीं था, किसी एक कौम का दीन नहीं था, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए था दीन। और रहती दुनिया यानी कयामत तक के लिए यही दीन है और किसी दीन ने आना नहीं था। तो इनको अहकामात अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि इस अंदाज में दे दिए जाएं कि इंसान जिस जमाने में भी इस्लाम को कबूल करके इस्लाम के दामन में आना चाहे और वो उस पर अमल करना चाहे तो आराम से अमल कर सके, उसको प्रॉब्लम ना हो। ये ना कहे कि नहीं जी इस्लाम पुराने जमाने के अहकाम देता है, आज के जमाने में तो ये चल ही नहीं सकते। या ये ना कहे नहीं जी इस्लाम तो बस वो सब कॉन्टिनेंट और अरब के रीजन में तो अमल हो सकता है, कनाडा और अमेरिका के अंदर अमल उस पर अमल नहीं हो सकता। तो इस तरह की स्टेगनेंसी जो है वो इस्लाम के अहकामात के अंदर ना हो इंसानों के मामलात के बारे में। तो अल्लाह ताला ने इसलिए यहाँ डिटेल्ड शरिया रूलिंग्स नहीं दी। अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, इनको इस तरह नहीं, इनको जनरल प्रिंसिपल्स दे दिए जाएं। तो इस्लाम जो है मामलात से मुताल्लिक डिटेल्ड शरिया रूल्स नहीं देता, आपको क्या देता है? जनरल प्रिंसिपल्स देता है, उमूमी उसूल दे देता है। और ये उसूल ऐसे हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, आप किसी भी सेंचुरी में पैदा हो जाएं, आपके लिए उन उसूलों पर अमल करना बहुत आसान है।
کینیڈا میں بھی عمل ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، سب کانٹیننٹ میں کسی ملک میں، عرب میں ہو سکتا ہے. آپ اس صدی میں پیدا ہو جائیں، 10 صدیوں کے بعد کا انسان آ جائے، وہ انسان یہ شکوہ نہیں کر پائے گا کہ میرے لیے ان اصولوں پر عمل کرنا، ان احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ پائے گا. اسلام کا یہ کمال کا ایک حسن ہے کہ اس نے اس انداز میں احکامات دیے ہیں کہ انسان جو ہے آرام سے ان پر عمل کر سکتا ہے. تو شریعہ کا بنیادی دس از دی انٹروڈکشن آف شریعہ. In this way, your economics, your Islamic banking and finance, because economics, Islamic banking and finance, business, etc., all these things have been covered under the heading of Ahkamul Muamalat. These are the matters. Financial matters is a part of Ahkamul Muamalat. Family matters are part of these ahkamul muamalat. And in this way, the fiqh jurisprudence, all Islamic finance, Islamic business contracts, economics, etc., is the part of your Sharia. انسانی زندگی کی کوئی ایسی ڈائمنشن نہیں ہے جو شریعہ سے باہر ہو. انسانی زندگی کمپلیٹ جو ہے وہ شریعہ اس کو کور کرتی ہے. دیٹ از دا ریزن اسلام کو، ہمیں مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب یہاں پہ میں اپنی مرضی کروں گا، وہاں پہ میں اللہ کے احکام پہ عمل کروں گا. نو. اسلام مسلم کا مطلب یہی ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا کہ جناب ہم اللہ کے احکام کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہوگا ہم ویسے زندگی گزاریں گے. یہ احکام بندگی ہیں. So this is the introduction of Sharia, this is the structure of Sharia, and in this way your financial matters, your worship matters, your crime matters are dealt in Sharia. Sharia ان کو اس انداز میں ڈیل کرتی ہے اور دیکھتی ہے. Okay. Next, sources of Sharia. There are two types of sources of Sharia in Islamic system. Number one is the primary sources. Primary sources, the first one is Quran. The second one is Sunnah. The third one is Ijma. The fourth one is Qiyas. Qiyas means analogy. So these four are the primary sources of Sharia. From where we come to know that from which source we came to know about these sources. Actually, that is the saying of the Holy Prophet, peace be upon him, hadith, at the time when he was sending Hazrat Muaz bin Jabal radiallahu ta'ala anhu to Yemen as a governor. تو یمن ان کو گورنر کے طور پہ بھیج رہے تھے حضرت معاذ بن جبل کو کہ وہ جائیں اور وہاں پر گورنر بنیں گے. اچھا، at the time of sending, the Holy Prophet, peace be upon him, asked Hazrat Muaz, tell me how you will make decisions among the people. آپ لوگوں میں فیصلے کیسے کریں گے یہ بتائیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ I will make decisions in the light of Holy Quran. میں قرآن مجید اللہ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کروں گا. The Holy Prophet, peace be upon him, then said, if you do not find any guidance regarding any matter, then how you will make decision? Then the Hazrat Muaz bin Jabal said, Ya Rasulullah, then I will consult your sunnah. یا رسول اللہ اگر مجھے قرآن سے نہ ملا تو پھر میں آپ کی سنت سے دیکھوں گا. Then the Holy Prophet, peace be upon him, if you do not find any guidance from my sunnah, اگر تمہیں میری سنت سے بھی کوئی رہنمائی نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ Then he said that, یا رسول اللہ, I will make decisions on the basis of using my intellect, using my wisdom, and I will make judgments in the light of Quran and Sunnah. تو پھر میں اللہ نے جو مجھے عقل عطا کی ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی روشنی میں اپنے عقل کے کو استعمال کرتے ہوئے میں کیا کروں گا؟ میں فیصلے کروں گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری امت کے اندر ایسے لوگ ذہین پیدا کیے جو اپنی عقل کی بنیاد پر تیرے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو قیاس ہے
یہ قیاس بنیادی طور پر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو فیصلے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دس از قیاس، دس از انالوجی، یہ قیاس ہے، یہ انالوجی ہے۔ تو یہ ہے سورس۔ اچھا اجماع کیا ہے؟ اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ نے کسی میٹر کے اوپر اتفاق کر لیا اور کسی صحابی نے بھی آپس میں اختلاف نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ یعنی صحابہ نے کسی کام پر جب اجماع کر لیا تو وہ بھی ہمارے لیے شریعہ کا سورس ہے، کیونکہ قرآن مجید کو، شریعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سمجھنے والے وہی تھے۔ انہیں بہتر پتا تھا کہ ایک میٹر جو بعد میں پیش آیا، جس کی رہنمائی نہ انہیں قرآن میں ملی نہ انہیں سننا میں ملی، تو وہ کیا کریں۔ اچھا یہاں پر ایک اور آبجیکشن بھی ہے کہ قرآن مجید کلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھی ہم نے ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہم کہ جناب قرآن میں اگر رہنمائی نہ ملے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں قرآن مجید میں ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے، قرآن میں نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، تمہاری قابلیت اتنی نہ ہو کہ تم اس میں سے ڈھونڈ سکو، ورنہ قرآن ایک سمندر ہے، اس کے اندر موتی پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈائیور کا کام کی کیپبلٹی ہے کہ اس میں سے کتنے موتی نکال لاتا ہے۔ So this is the answer to that question. Then there are secondary sources of Sharia. جب ہم کہتے ہیں کہ secondary sources of Sharia، تو secondary sources of Sharia provide the means of extension for the law stated in primary sources. یعنی قرآن مجید کے اندر کچھ احکامات آئے، ان کی تفصیل کیا ہوگی، ان کو ہم کیسے ایکسٹینڈ کریں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر ہم سیکنڈری سورسز کے اندر دیکھتے ہیں۔ اوکے، آپ 10 منٹ کی بریک کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم کلاس لیتے ہیں۔